Comment postuler pour étudier dans une université en Turquie? La Turquie est l'un des principaux centres du savoir du monde avec sa nature, son histoire, sa position géographique, sa culture et son éducation. La Turquie a une beauté différente tant l'hiver que l'été. Elle s'est ouverte à des influences culturelles multiples. C'est la contrée où est né l'Empire ottoman et où vivent paisiblement des personnes aimables et accueillantes. Il existe de nombreuses activités sociales et culturelles. Vous pouvez passer de bons moments pendant vos études. C'est un pays dans lequel vous pouvez aller skier pendant les vacances d'hiver et pendant les vacances d'été, vous pouvez aller vous baigner à la plage. L'expérience la plus belle de la culture islamique et turque, une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pourrez, durant vos études, gagner de l'argent avec un travail à temps partiel, en assumant le rôle d'interprète, en travaillant dans les hôtels, les lieux d'activité sociale. Par ailleurs, en dehors des bourses de l'État turc, vous pouvez également bénéficier des aides financières des organismes et fondations qui peuvent vous être utiles. Nous vous invitons en Turquie si vous désirez étudier dans une université aux standards européens qui croit en la liberté d'entreprendre et académique. Vous serez formé dans un environnement différent de recherche et novateur en Turquie et vous trouverez des possibilités de stage dans des entreprises multinationales renommées. Les étudiants qui obtiennent leur diplôme en Turquie retourneront dans leur pays d'origine avec des bonnes bases de connaissances, une foi en soi, une vision élargie du monde. Ils seront respectés au sein de la société et influents. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales dans les universités publiques et les fondations universitaires. Vous pouvez faire une licence, un master, un doctorat dans les universités turques et vous pouvez poursuivre des formations à court terme dans des programmes d'échange comme Erasmus et Mevlana sans dépenser d'argent. Vous pouvez également choisir des universités et départements anglophones, autres que les universités turcophones. Nos universités ne sont pas seulement un lieu de formation, mais aussi un lieu d'épanouissement social en vous offrant les moyens de passer de bons moments avec vos amis. Vous pouvez louer un appartement ou une chambre dans une résidence universitaire, publique ou privée, pour répondre à vos besoins de logement. Nous faisons la différence avec nos laboratoires équipés des dernières technologies. Vous pouvez débuter le développement de vos travaux et carrières scientifiques. Dès lors, une fois diplômé en Turquie, vous serez remarqué dans votre pays et admiré pour vos capacités. Vous aurez un statut brillant et vous pourrez poursuivre votre vie de succès en succès. C'est la valeur dans le monde des diplômes obtenus en Turquie. Nous vous convions à étudier au berceau du savoir en Turquie. Comment postuler pour étudier dans une université en Turquie? Les étudiants internationaux doivent d'abord choisir l'université et la discipline de formation qu'elles suivront et chercher sur le site internet de l'université les dates d'inscription. Ils peuvent également postuler à plusieurs universités. Les étudiants devront insérer l'ensemble des documents dans le système d'inscription en ligne. Les candidats ayant postulé via le site internet recevront par mail l'avis de la direction universitaire relatif à leur préinscription. Les étudiants internationaux doivent être en dernière année ou diplômés du secondaire. Les étudiants possédant la nationalité turque et ayant étudié à l'étranger pourront également bénéficier de ces programmes.
Les étudiants admis à l'université dans laquelle ils postulent doivent remplir les documents requis et les soumettre au bureau international de l'université ou au bureau des affaires étudiantes dans le délai annoncé pour compléter leur inscription. Documents requis pour s'inscrire à l'université. 1. Un formulaire de demande en ligne ou formulaire de préinscription envoyé. 2. Un certificat de diplôme ou résultat d'examen, traduction notariée en turc. 3. Un certificat d'équivalence du diplôme délivré par le ministère turc de l'Éducation nationale ou le consulat turc dans votre pays. 4. Une transcription des relevés de notes, copie notariée ou originale. 5. Une photocopie du passeport, page où se trouve l'image et l'identité de l'intéressé. 6. Une photocopie du permis de séjour et de l'assurance maladie. Peut être pris après l'enregistrement. 7. S'il existe, un document de résultat d'examen de maîtrise du turc. 8. S'il existe, une photocopie d'un document de maîtrise de la langue étrangère. 9. S'il y a un certificat de résultat d'examen pour le passage aux études supérieures, pas nécessaire dans les universités de fondation. 10. 6 photos d'identité. 11. Le reçu montrant que les frais de scolarité ont été payés. 12. Le document indiquant les garanties financières pour la formation continue à l'université. Outre les documents mentionnés, chaque université peut également demander des documents supplémentaires. Les conditions d'inscription sur les sites web des universités doivent être examinées en détail. Nous adressons notre micro à nos étudiants étrangers qui étudient en Turquie. Adım Yahya Abuzned, Filistinliyim. Burada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Benim adım Almedin Jolovic, Sırbistanlıyım. Burada İngilizce öğretmenliği bölümü okuyorum. Benim adım Zekeriya, Kenyalıyım. Hemşirelik fakültesinde okuyorum. İsmim Annajmus Sakıp, Bangladeşliyim ben. Ben Abdülaziz, Kenya'dan geliyorum. Sabancı Üniversitesi'nde mekatronik mühendislik bölümünde öğrenciyim. Benim adım Emirlan, ben Kırgızistanlıyım. Burada İktisat Fakültesinde okuyorum. Benim adım Eşref, ben tıp okuyorum. Filistin'den geldim. Benim adım Olga Stremonova, ben Moskova'dan geldim, Rusya'da yaşıyorum. Uluslararası ilişkilerinde okuyorum. Ben İbrahim Abumater, ben Katar'dan geldim. Maltepe Üniversitesi'nde tıp fakültesinde öğrenciyim. Adım İrem Yoğurtçu, 18 yaşındayım. Kırgızistan'dan geliyorum. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 1. dönem öğrencisiyim. İsmim Muşteri, soyadım Karimi, Afganistan'dayım. Pourquoi avez-vous choisi la Turquie pour étudier? Aslında kültürler olarak Türkiye bizim ile çok benzer. Ve Türkiye Müslüman bir ülke. Avrupa'daki gibi modern bir ülke olduğu için Türkiye'yi seçtim. Türkiye Avrupa standartlarında eğitim vermiş olması olduğu için, Türkiye Müslüman bir ülke olması için Türkiye seçtim. Türkiye'de eğitim standartlar Avrupa'nın çok yakın ve Türkiye benim ülkeye çok yakın. İstanbul çok güzel bir yer olduğu için ve benim kendi memleketime yakın olduğu için. Çünkü Türkiye çocukluğumdan beri yaşayayım. Buralarda gezilip görülecek için çok yer vardır. Babam da amcam da buradan mezun olmuş. Beni tavsiye ettiler. O yüzden ben ve kardeşlerimle burada okuyorlar. İlk öncelikle Türk'üm. Yakınlarım, akrabalarım burada. Ayrıca Türkiye'de tıp fakültesinin çok iyi olduğunu bildiğim için burayı tercih ettim. Çünkü burayı çok seviyordum. Hem de kültürümüze çok yakın ve dini olarak ailem buraya karar verdi. Avez-vous ressenti en arrivant en Turquie le sentiment d'être étranger? Öyle yabancılık hissetmedim. Çünkü öyle burada insanlar çok samimi. Yani ben gayet mutluyum. Kendi ülkemde gibi hissediyorum. Hiç yabancılık hissetmedim. Kendi ülkemdeki gibi kendimi hissettim. Hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Türkiye ikinci memleketim olarak aldığım ikinci memleketim gibi olduğumu hissediyorum.
İlk geldiğinde yabancılık hissetmedim ama biraz zor oldu çünkü ben Türkçe hiç bilmedim ama hepsi insanlar gülümsel oldu ve konuksever yardım etti. Bunun için ben burada çok ev gibi hissediyorum. Hiç hissetmedim yani. Aile gibi buldum burası. Ve okul sanki benim evim ve arkadaşlar, hocalar aile gibi. Yani. Hayır, asla hissetmedim. Çünkü çok arkadaşım var artık burada. Türk öğrenciler çok tatlı. Sadece dil biraz zor oldu. Çünkü Türkçe bilmiyordum. Şimdi yine Türkçe öğreniyorum. Hayat çok güzel. Toplum olarak, insan olarak zor olmadı çünkü zaten kendi kültürüm olduğu için zorluk çekmedim. Çok zorluk çekmedim. Benim azıcık Türkçem vardı. Onun için çok iyi arkadaşlık yaptım, arkadaşlarım oldu. Hem de çok hızlıca alıştım. Recommanderiez-vous à vos amis d'étudier en Turquie? Kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'de yabancı dillerde eğitim alabileceklerini söylüyorum. Tavsiye ederim. Çünkü birçok firma Türkiye ile kendi ülkemde çalışan firma var. Okul bitince onlarla çalışabiliriz. İstanbul'da okumayı öneririm. Çok büyük bir şehir, eğlenceli bir şehir. Tabii tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye güzel bir ülke. Bir de Malta Bey Üniversitesi'nde çok güzel bir öğrenci hayatı veriyorlar. Kesinlikle ederim. Özellikle tıp okumak isteyen arkadaşlarım var. Onlar da heyecanla zaten başvuru yapmak istiyorlar. Ben burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve burada istediğim veya hayal ettiğim şeylere ulaşabilirim. Onun için arkadaşlarıma ve herkese tavsiye ederim. Nous adressons notre micro au président de l'association au service des étudiants internationaux, le docteur Dursun Aydın, sur les travaux menés à destination des étudiants étrangers et les activités de l'association. Dünya gençliğini ilmin beşiği olan Anadolu'ya okumaya davet ediyoruz. Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği olarak 3 yıl önce Ankara'da kurulduk. Derneğimizin 3 ana amacı var. Birincisi Türk üniversitelerini yurt dışında tanıtmak. İkincisi ülkemize uluslararası öğrenci kazandırmak. Üçüncüsü ülkemizde eğitim gören misafir öğrencilerimize danışmanlık vermek ve destek olmak. Biz uluslararası öğrencilerin konsultanı olarak, danışmanı olarak hizmetinizdeyiz. Éducation en Turquie. Étudier en Turquie est une passion.